And ladies and gentlemen, our next bout is set for 4 rounds of boxing in the super lightweight division. Your 3 judges scoring this bout in ringside. Sus 3 jueces, Benjamín Rendón, Jesús González y Sergio Lechuga. And your 3rd man inside the ring, el tercero en la superficie, Juan Morales Lee. Introducing to you first the fighter standing in the blue corner, wearing black trunks with silver trim, official weight 140 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul, vistiendo calzoncillo color negro con plata, con un peso de 63 kilos 500 gramos. Professionally he stands at 2 victories with 1 loss. Su récord profesional de 2 victorias por 1 derrota. Representando Tijuana, Baja California, Armando Tovar. And his opponent across the ring, standing in the red corner, wearing blue trunks with gray trim. Official weight, the same, 140 pounds. Y su rival peleando en la esquina roja, vistiendo calzoncillo en color azul con plata, con un peso de 63 kilos 500 gramos. Holding 13 professional bouts, con 13 combates profesionales. También de Tijuana, Baja California, Ramon Palma. El experimentado Juan Morales Lee. Atrás de los riñones, abajo el cinturón, no de revés ni con el codo. Dense la mano que gane mejor. Suerte para los dos. Vámonos. Declaring your winner by the way of knockout, su ganador por la vía del knockout, Armando Tovar.